परिचय देकरी ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। डॉक्टर संग्राम सामंतराय ओडिशा अर्थ सेवार जुग्म शासन सचिव पाहर अधिकारी। आज मते सम्मानित वक्ता भाव निमंत्रण करा जाइछि। राजश्री कला और साहित्य संसदर यह ହେଉଛି 35तम वर्षपूर्ति अवसर में गोटे राज्यस्तरीय साहित्य कार्यक्रम। ओडिशार विभिन्न जिल्लारू कवि लेखक सारस्वत स्रष्टा माने जोग देइछन्ति। गोटे आनंदर दिन उल्लासर दिन आजिर समय ओडिया भाषा साहित्यर सुवर्ण युग बोली आमे कहिबाकू पछघुंचा देबु नाही। साहित्यिक मानक भितर उत्साह बढ़ी समस्ते आध्यात्मिक शब्द रे साहित्य संरचना करुछन्ति एवं निज भावावेग को परिप्रकाश करुछन्ति। शुद्ध ओडिया भाषार प्रयोग करुछन्ति एवं ए समय को आमे संभावनार साहित्यर युग बोली आमे कहि परिबा। जहाँ सब नुआ संभावना रही नुआ गवेषणात्मक साहित्य करिवार कथा ताहा साहित्यिक माने सृष्टि करुछन्ति। आ सर्वोपरि गोटे समाज को गोटे वार्ता जाउछि। गोटे समाज रे समस्ते एक सूत्रधर होई कार्य करुछन्ति। समस्ते भाईचारा बंधन रे बांधी होउछन्ति एवं साहित्य को नूतन मार्गदर्शन प्रदान करुछन्ति। आज आमे विश्व साहित्य को समीक्षा करुछे। आज आमे हिंदी साहित्य को भाषा साहित्य को समीक्षा करुचे। आम ओडिया लेखक मनोज दासकर इंग्राजी भाषा साहित्य रे जो बहुत गभीर ज्ञान थिला ताको समीक्षा करुचे एवं से होमरक समय इलियाड ओडेसी कथा मध्य आमे मने पकाउचे। किभଳି ओडेसी जेतेबेले रचना करा जाइथिला 24 गोटी पुस्तक रचना करा जाइथिला ताहार प्रयोग मध्य आमे ओडिया भाषा साहित्य रे गोटे छाप छाड़ी जिबा पई हमर कवि लेखक मानको आमे परामर्श दउचे। साहित्यर यह हेउचे एक नूतन सुवर्ण युग। जेतेबेले प्रथम पुस्तक संरचना करा जाइथिला डायमंड बोली गोटे पुस्तक चाइनावासी माने डायमंड सूत्र बोली संरचना करथिले। सेतेबेलठू आज पर्यंत आमे साहित्य को समीक्षा करुचे एवं आमरी साहित्य भितर सबुठारु भल पुस्तक जदि आमे कहबा ओडिया भाषार मनोज दासकर अमृत फल एवं सेई आउ गोटे तांकर थिला दुई पुष्करिणी दुई सरोवर बोली से पुस्तक गोटे बहुत भल पुस्तक। आमर अनेक उपन्यासकार अछंती, भाषा साहित्यिक माने अछंती, साहित्य गवेषक माने अछंती, आध्यात्मिक स्रष्टा माने अछंती। समस्त आज योगदान करिसंती। विभिन्न जिल्ला केते कवि आज सम्मिलित पाखापाखि 200 रु ऊर्ध्व कवि कवयित्री सारस्वत स्रष्टा माने योगदान करिसंती। केते जण संबोधित होइछि पाखापाखि 100 रु 150 जन को संबर्धना प्रदान करा जाइछि। समस्ते बहुत आनंदित। ये समयर जोठारे साहित्य सभा करा जाउछि राज्यस्तरीय साहित्य सभा आमे माने गौरवान्वित मन करुछु जे समस्ते योगदान करुछन्ति। आ तांको भितर गोटे आनंदर भाव परिप्रकाश होउछि। आत्मा आनंदित होउछि। आत्मार स्वर परिप्रकाश करुछन्ति। से माने जेतेबेले आसी पहुँची जाउछन्ति साहित्य सभा रे से माने कहिबाको भूलु नांती आज सभाटी बहुत बढ़िया थिला। आमे समस्त अनुभव कलु गोटे बंधु मिलन कार्यक्रम होई परिला। गोटे साहित्य माध्यम रे बंधु मिलन होउछि। साहित्य माध्यम रे भाषा साहित्य को सम्मान प्रदर्शन करा जाउछि। जगन्नाथ संस्कृति को सम्मान प्रदर्शन करा जाउछि। धन्यवाद।
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ତେବେ ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତେବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପଛେଇ ଯିବା ଅନୁମାନ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେ କ'ଣ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସୃଷ୍ଟି। ସେଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଫକୀରମୋହନକୁ ଆମେ ଭୁଲିପାରିବା କି, ମଧୁସୂଦନକୁ ଭୁଲିପାରିବା କି, ମାନେ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଭୁଲିପାରିବା କି? ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ସିଏ ନିଜେ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଏ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ। ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ପୁରାତନ? ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ର ଏତେ ମାନେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉଠେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଲେଖା ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସପାଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ଯେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତା ଭିତରେ। ଯଦି ସେଇଟା ନ ହେଇପାରିଲା ତେବେ ତ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଆମେ କହିଦେଲୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କାଲି ଯିଏ ଖୋଲିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ।